like, subscribe and get notified. In a meeting held after a 5-month gap, the Kurcharim-Kakora Municipal Council decided to form a Child Protection Committee and approved a reduction in gym rent at the old building. The council also raised concerns over the long-pending house tax waiver promised by the Chief Minister, stating that a letter had been sent 6 months ago but remains unanswered. गव्हर्नमेंटाचे एक आयिल्लें चायल्ड प्रोटेक्शन एक कमिटी करपाची रिगार्डिंग चायल्ड प्रोटेक्शन कमिटी ती आमी ते डिस्कशन हाडला सेकेंड म्हणटा तो रिगार्डिंग आमची त्या ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डींग जी आमी हायर जीम घालपाक जे हायर केला ताजी जो रेट एक लेटर आयलें आमकां रेट मातसो कमी करचो तें डिस्कशन जालें आनी एक मेन डिस्कशन रिगार्डिंग हाऊस टॅक्स जसो पेंटीन एक हाऊस टॅक्सा इश्यू आशिल्लो तो एक आमी आतां हें केला घेतला आनी एक सेकंडली काडा हॉल जे आतां रिनोवेशन केलां तें एक आउटसोर्स करपाचें डिसिजन घेतला पयलीं तें थरयल्लें म्युनिसिपालिटी तें चलोवपाचें म्हणून मागीर कावन्सील डिसिजन जालें तें आउटसोर्स करचें कित्याक तें म्युनिसिपालिटी कडेन मेंटेन जावचें ना म्हणून गार्बेज जो इश्यू आशिल्लो रिगार्डिंग गार्बेज वे ऑफ करपाचो तो आमी ऑलरेडी तेन्नाच जेन्ना आमचें इयर एंडींग तें सोंपिल्लें फायनान्शियल इयर तेन्ना आमी ऑलरेडी तें हाका धाडिल्लें डीएमएक धाडिल्लें सो डीएमएचे आमकां अप्रुवल येवना अजून पर्यंत ना कितले म्हयने जाले जवळ म्हाका 5-6 म्हयने जाले आमी धाडल्या आनी बाय द टायम जेन्ना आमचो इयर कॉमेन्स जालो फायनान्शियल इयर कॉमेन्स जालो सो आमी थोडे 8 दीस रावले लेटर येतलें म्हणून सो डीएमएतल्यान आमकां अजून लेटर येवना सो आमी ते स्टॉपय करपाक शकना कित्याक कायदो आसा 1-2 म्हयने जाले मागीर तुका तो इंट्रस्ट लागू जाता मागीर लोक म्हणटाले आमकां इंट्रस्ट लायलो सो आमी रोखडे तेन्नाच मागीर आमी एक 8 दीस रावले आनी सेवन आमी तें चालू करी. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.